Mambo za wakati ya kwanza chapitre 15 sura ya 15 le verset 11 shairi ya 11 tozotanga ti na verset 15 tunasoma hadi 15. kanga place wana Kama telefasi mateya na biso ya mkola lelo mahubiri yetu ya siku ya leo elobi le nouvel élan inasema mwenendo mpya. le nouvel élan Mwenendo mpya. nouvel élan pona nini Mwenendo mpya juu ya nini? otokoti na mbula ya sika Juu tunaingia kumwaka mpya. esengeli makambo nyonso ezala ya sika Inabidi mambo yote iwe mapya. makambo ya kala eleka Mambo ya zamani ipite. ndenge Paul alobi na eglise ya Korinthe Jinsi Paulo anasema kanisa ya Korinto. na 2 Corinthiens chapitre 5 Kitabu ya pili ya Korinto sura ya 5 verset 17 elobi shairi ya 17 inasema si quelqu'un est en Christ kama mtu yuko ndani ya Kristo il devient une nouvelle créature. anakuwa kiumbe kipya. Les choses anciennes sont passées Mambo ya zamani inapita. et toutes choses sont devenues nouvelles. Na tazama mambo yote yamekuwa mapya. Mbulo ya 2016 Mwaka ya 2016 esengeli tozwa ela ya sika inabidi tukamate mwenendo mpya. pona nini Juu ya nini? parce que na 2015 Kwani 2015 tozalaki ya kolemba tulikuwa ya kuchoka. makambo ekutaki biso na 2015 Mambo ilitukuta 2015 elembisi vi na biso. ilichokesha maisha yetu. 2015 mikumba eyaki likolo na vi na biso Mizigo ilikia juu ya maisha yetu. tomemi yango mikolo ebele Tulibeba siku mingi, basanza ebele miezi mingi, mbula mobimba mwaka mzima ya 2015 2015 vi na biso maisha yetu ezalaki na mikumba ilikuwa chini ya mizigo. vi ezalaki susu elengi te Maisha haikuwa tena mzuri. tolembaki. Tulichoka. 2015 eza mbula Ni mwaka oyo tosambwaki nye tulifezeka, tochulamaki. tulisarauliwa. nga bapesanga kombo ya main libre Nipatie china main libre na 2015 me yo bapesanga kombo ya kochola lakini wewe kupatia china kusarauliwa. bamususu na 2015 Bengine 2015 babenga bango bamela milangi bali baita bamela milangi. bamususu balobi Bengine banasema akufa lobi atakufa kesho. mosusu bapesi ye kombo Mwingine banampa jina frere wana ya chemise ya rouge ule frere ule chemise ya rouge, sere wana ya blouse ya vert. ule dada ule ya blouse ya vert. 2015 ezalaki soni ilikuwa haya ozalaki kutu te batu ozali kolinga te batu bayeba ke yo ozali haukuwa napenda batu bajue kama huko po yo moko ozali kotala vi na yo yo moko yoki soni. unaangalia maisha kunasikia haya. mbula tango ekomi na suka Mwaka wakati ilifika mwisho na décembre 2015 Desembre 2015 tu étais fatigué. ulichoka. mutu oyo aza fatigué Mwenye amechoka soki aza na mokumba ya kodeplace aokoka su kodeplace yango te. kama iko na mzigo ya kubeba hataweza tena kuitosha pale. Écoutez église, Sikia kanisa, la vie c'est une charge, maisha ni mzigo, la vie c'est un mouvement, maisha ni kutembea, la vie doit se déplacer, maisha inabidi la vie itembee, doit évoluer, maisha inabidi endelee la vie mbele, doit avancer. maisha inabidi endelee mbele. 2016 ozwa ela ya sika upate sasa mwenendo mpya. pour la première fois nasalaki 25 km à pied Kumara ya kwanza nilifaa 25 km na migulu. nazouta na c'est le premier jour Ni siku ya kwanza oyo nasantaki na fatigue c'est quoi nilisikia kabisa buchoko kumwili. ngai nalembaki parce que natambolaki na makolo Mimi nilichoka tu, nilitembea na miguu, natambolaki na makolo nilitembea na miguu tellement distance ezalaki molai kwa jinsi njia ilikuwa nalembaki. mrefu, nilichoka. mais il y a des gens ici Lakini kuna watu hapa batambola na makolo te hawakutembea na mais ils miguu, sont fatigués lakini wamechoka mpona mikumba bamema juu ya mizigo walibeba. osali na chômage combien de temps Unafanya shomaji wakati ngapi? loba je suis fatigué
Osala la malade combien de temps? Unafanya magonjwa wakati ngapi? Wewe mama unapesa kitemwanyaji na yeye wana. Ule mama nileta ushuhuda yake hapa. Akufi. Anafariki. Na lobaka awa. Nilisemaka. Ezana mama moko na Goma. Kuna mama moja Goma. Amibengaka. Anajitaka. Ule mama wa diabete. Mama ana diabete. Na lobaka awa. Nilisemaka hapa. Soki aye na biro. Akakia ku biro. Ba bloquer kuna libanda. Banamfunga kule nje. Atindi mutu. Anatuma mutu. Yemsa pasteur. Pasteur soki ayoki na za konta ngamba. Sasa kwa pataningisha mbio. Yemsa pasteur ule mama wa diabete. Mama ona bela ka diabete. Na swa kombo mususu te. Sikamate jina ingine. Ngai Gerard Bushiri Ramazan. Gerard Bushiri Ramazan. Tanga kombo ro makasi. Ata jina kwa nguvu. Ngai Gerard Bushiri Ramazan. Tanga kombo yo. Jina yako. Osali combien d'années? Unafanya miaka ngapi? Na celibat. Na celibat. Ngai natambolaki 30 km na makolo. Nilitembea kilomita 30 na migulu. Nalembaki. Nilichoka. Yo tamboli na nini? Wewe ulitembea na nini? Tango na pemaki. Wakati nilipumuzika, bameminga na velo. Walibeba kukinga. Bakomisi ngai. Walinifikisha. Batieli ngai ya mai ya moto. Walinitilia mai ya moto. Banyatinga makolo. Wananikanyaka migulu. Na sukoli mai. Na koka mai. Bapesi ngai biloko ya kolia. Wananipatia chakula. Na lali. Na lala. Tango na lamuka kilobi na tongo. Na lamuka kesho asubuhi. Na tambola kilisusu tendeke na zeu tambola lobi. Sikutembea tena kisi nilikuwa natembea jana. Tango makolo vimbaki. Wakati miguu ilivimba. Na zeu tambola boye. Nilikuwa natembea hivi. Metango banyataki ngai mai ya moto. Lakini wakati wanifinyanga na mai ya moto. Tango na telemi. Wakati nilisimama. Na sentir oxygène na mikuwa pe na misisa. Nasikia hewa ilipita kumishipa na mifupa. Tango na tamboli. Wakati nilitembea. Boyo bamona kinga tango na komaki. Benye baliona wakati nilifika. Bayebaki fi na ngai te. Abakujua maisha yangu. Bayebaki demarche na ngai te. Abakujua mwenendo yangu. Kanisa kika fi na ngai suka akako tambola boye. Baliwaza maisha yangu itaisha tu kutembea. Tango bafina kingai mai ya moto. Wakati banifinyanga na mai ya moto. Na tambolaki. Nilitembea. Na elan ya sika. Na mwenendo mpya. Ane oyo. Mwaka hii. Ya 2016. Ya 2016. Zwa elan ya sika. Kamata mwenendo mpya. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Oh, nazana 2 Chroniques. C'est 1 Chronique 15. Verset 11 le Bible. Sheria 11 inasema hivi. David appela les sacrificateurs. Daudi aliita makuhani. Sadok et Abiatar. Sadok na Abiatar. Et les Lévites. Na Walawi. Uriel. Asaja. Askazia. Joël. Shemaïja. Eliel. Et Aminadab. Na Aminadab. Il est dit. Aliwaambia. Vous êtes les chefs de famille des Lévites. La première fois. Mara ya kwanza. L'Éternel notre Dieu. Bwana Mungu wetu. Nous a frappés. Alitupiga. Car nous n'avons pas cherché selon la loi. Kwani hatukutafuta kufuatana na sheria. Les sacrificateurs. Makuhani. Et les Lévites. Na Malawi. Se sanctifièrent. Walijitakasa. Pour faire monter l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. Sanduku ya agano ya Mungu wa Israeli. Les fils de Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres comme Moïse l'avait ordonné. D'après la parole de l'Éternel, Tolobi année 2016 et ça année à cause un nouvel élan, un nouveau mouvement pour se lancer dans la vie. Awa, le roi David abengi banganga nzambe nyonso aliita makuhani bote alobi boya ansamukuye na tango ya liboso wakati ya kwanza bozalaka te amukukua na tango wana wile wakati mabe salemaki na kati na biso mabaya ilifanyika ndani yetu tolelaki tulilia tokufaki tulifariki toyokaki soni tulifezeka basi staki mingi magonjwa ilikuwa sana bino bozalaki te ni ya mukukua po na tango wana ile wakati il a fallu David a déplacé l'arche
l'arche de l'Éternel. Bidi Daudi atoshe sanduku ya Mungu kwenye alikuwa bebe fasi nyingine. Mais asalaki ndenge nini? Lakini alifanya namna gani? Azui sanduku ya mibeko. Alikamata ile sanduku ya sheria. Azui char. Anakamata char. Char ya sika. Ile gari mpya. Ati sanduku ya mibeko likolo. Alitia ile sanduku ya Mungu juu. Azui general na ye. Alikamata jemadari wake. Mapinga na ye. Jemadari ya jeshi yake. Atia ye pembeni. Alimutia pembeni. Kwa kengela sanduku ya mibeko. Alinde ile sanduku ya Mungu. Tango bazo déplacer chat, bazo déplacer arche de l'alliance. Wakati biko natembeza ile sanduku ya agano ya Mungu. Sanduku ya mibeko bazo déplacer yango. Ile sanduku ya amri ya Mungu biko naitembeza. Bible lobi. Biblia inasema ikobaki na place. Ulifika fasi. Oyo share ke kokota na mabulu. Nye sanduku ilingia kushimu. Sanduku ya mibeko iningani. Ile sanduku ya amri ilitingizika. Enekwe. Karibu yanguke. General wasaki pembeni. Ule jemadari alikuwa pembeni. Mokonzi ya mapinga. Mwongozi ya jeshi. Amoni sanduku ya mibeko lingiko kwea. Aliona sanduku ya Mungu inataka yanguke. Alobi sanduku ya mibeko kokwea tena ngana sawa. Sanduku ya Mungu haitanguka na mimi niko pale. Akeko simba. Anaenda kuguza. Wape kiseye kwea te. Akataza isianguke. Biblia lobi. Biblia nasema. La main de l'Éternel. Mkono ya Mungu. Le frappa. Ilimpiga. Wana kwa inase. Pale pale alianguka chini. Pea kufi. Na alifariki. Epesi somo. Ilileta oga. Epesi pasi. Ilileta machungu. Bazui sanduku ya mibeko. Balikamata ile sanduku ya Mungu. Bakoti na ndako moko zaki wana pembeni. Waliingiza kunyumba mweli kwa pale pembeni. Ndako ya Obed-Edom. Nyumba Obed-Edom. Batu nyoso bayoki somo. Batu bote walisikia oga. Bapanzani bakini. Balisambalikana na kukimbia. Après quelque temps. Kisha wakati kidogo. Biblia lobi. Biblia inasema. Bayoki sango. Walisikia habari. Ke Obed-Edom. Kama Obed-Edom. Apambolami. Alibarikiwa. Depuis sanduku ya mibeko ekotaki epai na ye. Ngele sanduku ya Mungu iliingia kwake. Écoutez église. Sikia kanisa. Sanduku ya mibeko. Ile sanduku ya Mungu. Na Israel. Ku Israeli. Ezalaki source ya benediction. Ilikuwa chemchemi ya baraka. Sanduku ya mibeko. Ile sanduku ya amri. Na Israel. Ku Israeli. Ezalaki source ya protection. Ilikuwa chemchemi ya ulinzi. Sanduku ya mibeko. Sanduku ya amri. Na kati na Israel. Ya Israeli. Ezalaki source ya grâce. Ilikuwa chemchemi ya neema. Ya force. Nguvu. Ya puissance. Uwezo. Aussi longtemps. Kama sanduku ya mibeko. Sanduku ya amri. Ezalaki na kati na bana na Israel. Ilikuwa ndani ya watoto wa Israeli. Nguna moko za yuko kakolonga bango. Adui hata moko anaweza kuwashinda. Malade za yuko kakota na kati na bango te. Magonjwa ilikuwa inaingia ndani yabo. Sanduku ya mibeko. Ile sanduku ya amri. Nini ezalaki na kati ya sanduku ya mibeko? Kitu gani ilikuwa ndani ya sanduku ya amri? Batu bakanisa kinzambe akota kina kati ya sanduku ya mibeko. Batu waliwaza Mungu aliingia na ile sanduku ya amri. Lokola lelo. Sawa leo. Zana eglise moko. Kuna kanisa moya. Tangu bao sala deliverance. Wakati biko nafanya ufungulivu. Bazui ba Bible. Banakamata ba Biblia. Soki baza 4 intercesseurs mtu na Bible na ye. Kama biko bombaji ine kila mtu na Biblia yake. Ndeba bandiko beta mtu azana ba demo. Ndio banaanza kupiga mtu kuna mapepo. De bamba posséder ba Bible. Pika mwenye amepakaliwa na Bamba. Mpika mtu. Batu bakanisi ke, ba intercesseur bakanisi ke nzamba zana kati ya buku oyo. Bombaji banaanza kama mtu ndani ya kitabu. Soki obeti posséder, ukapika mwenye amepakaliwa na pepo. Ba demo bakobima. Mapepo watatoka. Écoute. Sikia. Les anges n'ont pas pris Dieu. Malaika bakamata Mungu. Bazwa nzambe te. Bakamata Mungu. Bakotie na kati ya buku oyo. Banamuingiza ndani ya kitabu hii. Écoutez-moi. Sikia. Buku oyo. Kitabu hii. Soki na bwaki yango na se. Nikaitupa chini. C'est quoi? Sinaanguka. Ebo iko kwea. Haikukatala kuanguka. Buku oyo. Kitabu hii. Naem sabino. Ninuambie. Aujourd'hui banganga kisi bazali suna na nzando te. Leo bafumu abiko tena kusoko. Batu bakoma kosambela. Batu banaanza kuomba. Zambe akumisa mwana kisangani. Mungu apewe sifa kisangani. Batu bakoma kosambela. Batu banakuwa kuomba. Lelo yo kokota bonganga. Leo kuingia bufumu. Eza eloko ya soni. Ni kitu ya haya. Soki ti lelo yo kota ka bonganga. Tena paka leo unaingia ka bufumu. Soki ti lelo yo. Kama leo paka we leo. Ozananu na singa. Bonganga pesa yo. Olata na loketo. Ungana kamba mfupa likupatiwa na vala kukiunu. Singa. Kamba. Ya bushanga. Ya buchanga. Oyo ba Masai balata kana Kenya. Nyeba Masai banavalaka Kenya. Eza soni. Ni haya. Na kisangani batu wakomi kosambela. Kisangani batu wanaanza kuomba.
banganga mafumu bazangi nzando banakosa soko. naimsa yo Nikwambie strategie nini banganga bazwi lelo strategie gani bafumu banakamata leo? batiki kolata baposo, Banaacha kuvala bangozi, batiki kolata bakasa, banaacha kuvala mayani pona kozwa ba client. kwa kupata ba client. Banganga kisi nyoso basimbi Bible lelo, Bafumu bote banakamata Biblia leo, bakomi ba prophète. banakuwa banabii. Na Kinshasa namoni un grand prophète, naona nabii mkuu connu dans la Bible, anajulikana, connu dans la ville, anajulikana kumungini na kombo ya munene, na jina kubwa. tango natali ndenge azosala ba deliverance, Wakati niliangalia aba miracle, kulifanya miujiza, soki asimbi wa wakaka pa kugusa tu hapa pa abimisi mbembe, anatosha kola espurta pota ezate na kionda haiko, asimbi yo na mutu, anaukamata kukichwa, abimisi muselekete anatosa muswela. nayo moko mukolo nzoto, We mwenye mwili ozoyeba to ozokamwa, aujoko na shangala, asimbi yo na mukongo, anakuza kumugongo, abimisi batonga, anatosa shindani, et ça se fait dans l'église. na iko nafanyika kukanisa. Bisobo tutambola na ba village ya ndenge na ndenge, Penye tulitembea kuvijiji ya namna yote. tango natali ba pratique wana, Wakati niliangalia ile mambo, ezali bondoki ya basonge, Ni bulo- oba benga kango masende, ni bulozi ya basonge nye banataka masende, basombi ba numero, bananua ba nimero, baye nango na Bible, banakia na Biblia pona ko émerveiller ba chrétien. kwa kukopesha ba Kristu. Écoutez-moi, Unisikie, un serviteur de Dieu, mtumishi ya Mungu le vrai, wa kweli, okoyeba na miracle te, hautamjua na miujiza. yo lingo se présenter le serviteur de Dieu Unataka ujoneshe saa mtumishi ya Mungu, na miracle te. hapana na miujiza. Écoute ce que dit la Bible, Sikia nye Biblia inasema, les prophéties cesseront. ule unabii tapita. La Bible dit les prophéties cesseront, Biblia sa unabii les taisha, parler à langue cesseront. kuongea na lugha Moi je itaisha. regrette Unasikia huruma quand les gens commencent à se référer au parler à langue kama batu pour wanaweza voir la puissance du Saint-Esprit ou bien la plénitude du Saint-Esprit. C'est une erreur. kama Ile batu erreur. kuongea na lugha ndio banaweza nguvu ya Roho Mtakatifu ni bongo. Le parler à langue Kuongea na lugha n'est pas un signe par excellence haiko alama ya mzuri de la plénitude du ya Saint-Esprit. kujazwa na Roho Non, Mtakatifu, hapana. la Bible dit Bible les parler à langue cesseront, Kuongea na lugha les itaisha, prophéties cesseront, nabii itaisha, mais lakini l'amour upendo demeure. inadumu. Et l'amour c'est quoi? Na upendo ni Le nini? fruit de l'esprit. Tunda ya kiroho, Un homme de Dieu, mtu ya Mungu, un serviteur de Dieu, mtumishi ya Mungu, bakoyeba ye na miracle te, abatamjua na miujiza. bakoyeba un serviteur de Dieu te, Abatajua poko isi batu, abatajua mtumishi wa Mungu kama po anangusha asali ba miracle. batu, anafanya miujiza. Non, Hapana, un serviteur de Dieu, mtumishi ya Mungu bakoyeba ye. watamjua. Bible lobi, Biblia inasema na mbuma oyo aza kobota. kufuatana matunda atazala. Kuta un serviteur de Dieu, Utakuta mtumishi ya Mungu comme un musicien. sasa musicien, Mutu na ye kaka. kichwa yake tu On dirait uti komela diamba. iko sana toka kuvuta bangi. Un homme de Dieu doit être posé, Mtu ya Mungu inabidi kwa miguu chini, doit être posé. inabidi kwa aikale chini. Un homme de Dieu Mtu ya Mungu doit refléter l'image du Saint-Esprit, la maîtrise. inabidi aoneshe ile mfano Roho Mtakatifu kujituliza. Un homme de Dieu Mtu ya Mungu qui touche les corps de toutes les femmes. mwenye kunagusa mwili ya mwanamke bote. Oh là là, na basi na église. Uko natembea na mwanamke kukanisa, Si maoye uko ici ba tuna prière. kisha unakiona unaangusha watu kwa maombi, Kosali pe ba miracle. unafanya pia miujiza. Un homme de Dieu. Mtu ya Mungu Tango zotambola. wakati uko natembea, Si pasteur Boyanan. bachungaji sita Sisi. mkie kwa Boya. sita mkuyu Bango. Oyo ndi aza kukengela nani akupusana. huyu njoo kuna chunga nani Ale atachongea popanzana. ale musambalikane Wana mtu ya nzambe azo pale. ya. Mtu ya Mungu iko na pia sasa Ministre de Dieu. ministre de Dieu. Ça c'est quel serviteur de Dieu? Mtumishi wa Mungu kani ule
Mais regarde les hommes de Dieu aujourd'hui. Ils se donnent l'impression d'être meilleurs, d'être grands. Quel est le fruit que tu portes? Merci mes pasteurs. Merci. Alléluia église. Amen. Kotala. Kuangalia. Makambo. Mambo. Oyo sanduku ya mibeko. Nye sanduku ya amri. Ezalaki komema. Ilikuwa na beba. Na kati ya bana na Israel. Ndani ya batoto ya Israel. Tango sanduku ya mibeko ezawana. Na sanduku ya amri iko pale. Soki banguna baye. Adui bakikuya. Bana na Israel. Watoto ya Israel. Baba kende bitumba. Bale bende kuvita. Bake bango nyonso. Bana batenda bote. Bafukami. Bana pika makoti. Iboso ya sanduku na mibeko. Bale ya sanduku ya amri. Londende uti na likolo. Na wingu itatoka mbinguni. Babengi yango la Shekina. Wanaita Shekina. Ekiti. Itashuka. Likolo ya sanduku ya mibeko. Ya sanduku ya amri. Bazomona londende. Bikorana mawingu. Si babake na bitumba. Kisha batenda kuvita. Bazolonga. Biko napata ushindi. Bakanisa kinzamba sana kati ya sanduku ya mibeko. Baliwaza Mungu alikuwa ndani ya sanduku ya amri. Mukolo moko ba Filistin. Siku mwa Filistina. Balobi. Wanasema secret ya makasi. Siri ya nguvu. Ya Israel. Ya Israel. Ezali sanduku ya mibeko. Iko sanduku ya amri. Bake baibi sanduku ya mibeko. Balienda baliba sanduku ya amri. Bamemi yango na temple ya Nzambe na bango Dagon. Balibeba ku hekalu ya Mungu au Dagon. Buke bango pe bazwa makasi. Ili wapi wapate nguvu. Ekomi na tongo. Inafika asubuhi. Bakuti dango akwea. Banakuta Dagon anguka. Mutu ekatana. Shingo na katika. Maboko ekatana. Mikono na katika. Aza ilongi na seli bosi ya sanduku ya mibeko. Chini mbele sanduku ya amri. Na mboka mobimba. Mwingine mzima. Bazui malade. Walipata magonjwa. Ya ba hemoroide. Ya ba hemoroide. Mboka mobimba. Mwingine mzima. Na roi. Toka kumfalme. Tina mosali ya suka. Baka kumtumishi ya mwisho. Bango nyonso michopo ebimi bango libana. Bote bitumbutumbu libatoka nje. Profeta dango alobi. Nabii Dagon anasema. Presence ya sanduku ya mibeko. Uwepo ya sanduku ya amri. Bobenga na sanduku ya mibeko. Fukuzele sanduku ya amri. Haleluya. Amen. Sanduku ya mibeko. Ile sanduku ya amri. Ebaya bana na Israel. Ya batoto ya Israel. Tango bamemaki yango. Wakati walibeba yao. Joshua alobi bole kaliboso. Joshua alisema mpite mbele. Sanduku ya mibeko. Sanduku ya amri. Tango ekoti na fleuve Jourdain. Wakati lifika bahari ya Yordani. Basambela kite. Abakuomba. Me sanduku ya mibeko. Lakini sanduku ya amri. Tango ekomi na Jourdain. Wakati lifika Yordani. Banganga Nzambe. Makuhani. Bazaki komema yango. Wale walikuwa na ibeba. Tango bakoti na ngona kati ya mai. Wakati waliingia naye kumai. Mai kabwani. Mai likabulana. Lo sambo te. Haikukuwa maombi. Lo yembo te. Haikukuwa nyimbo. Kaka po bakoti na ngona mai. Juba liingia naye tu kumai. Fleuve Jourdain kabwani. Bahari ya Yordani likabulana. Bakatisi na makolo. Balikatiliza na migulu bahari. Sanduku ya mibeko. Sanduku ya amri. Nini zaki na kati ya sanduku ya mibeko? Kitu kalikuwa na sanduku ya amri. Ya liboso. Ya kwanza. Les deux tables de témoignage. Ile meza mbili ya ushuda. Esika bakomaki les 10 commandements. Kwenye waliandika amri 10. On Nzambe za kuexige kotosa. Kwenye Mungu alikuwa anaomba kutii. Via mokili oyo Nzambe atia ngona se ba principe. Maisha ya dunia Mungu anaita chini ya kanuni. Soki otosi. Ukitii. Mibeko ya Nzambe te. Kama ukutii amri ya Mungu. Okiko réussir na Nzambe te. Hautaendelea mbele na Mungu. Deutéronome 28 verset 1. Kumbukumbu la Torati sura 18 shairi la kwanza. Biblia lobi. Biblia inasema soki okoyoka. Kama utasikia malako ya Nzambe. Amri ya Mungu. Okotosa. Utatii. Pe okotia ngora misala. Na utatumizia. Biblia lobi. Biblia inasema L'Éternel ton Dieu. Bwana Mungu wako. Te donnera la supériorité. Atakutia ukwe juu. Voici toutes les bénédictions. Tizama baraka yote. Qui se répandront sur toi. Na itamwangika juu yako. Et qui seront ton partage. Na itakaa pamoja nawe. Soki otosi. Kama ukitii. Na kati ya sanduku ya mibeko. Ndani ya sanduku ya amri. Nzambe asenga kikaka. Mungu aliomba tu obéissance. Kutii. Les deux tables de témoignage. Ile jiwe mbili ya ushuhuda. Esika bakomaki les 10 commandements. Wenyewe waliandika amri 10. Mukristo. Mafuta te. Haiko mafuta. Imposition de main te. Haiko kutiliwa mikono. Jeûne te. Haiko kufunga. Olingio pambola na Nzambe. Unataka ubarikiwe na Mungu. Olingio mene vie ya différence. Unataka uishi maisha tofauti. Biblia lobi nous verrons la différence. Sasa tuona tofauti. Na baba yebi Nzambe. Na baba yebi Nzambe te. Na baba mjue Mungu. Olingio connaître différence. Unataka uone tofauti.
Kotosaka. Kutitu. Mobeko ya Nzambe. Amri ya Mungu. Comment est-ce que tu gères ta maison? Namna gani unaongoza nyumba yako? Comment est-ce que tu gères tes affaires? Namna gani unaongoza biashara yako? Comment est-ce que tu gères ta vie? Namna gani unaongoza maisha yako? Voilà la question. Tizama swali. Comment tu gères ton corps? Namna gani unaongoza mwili yako? La loi de Dieu contrôle tout. Amri ya Mungu inaongoza yote. Hein, frère? Ndugu. La loi de Dieu contrôle tout. Amri ya Mungu inaongoza yote. Comment est-ce que tu gères ta vie? Namna gani unaongoza maisha yako? Comment est-ce que tu réussis? Namna gani utaendelea mbele? Deutéronome 28. Kumbukumbu la Torati Verset 15. Ishara 15. Bible dit si tu n'obéis pas Anasema kama à la loi de l'Éternel ton Dieu amri ya Bwana Mungu que je te wako, prescris aujourd'hui, ninakwambia voici leo, toutes les malédictions qui viendront sur toi tazama laana yote et qui se itakayojia répandront sur toi. La Bible dit, les jours tu seras agité, la nuit tu seras agité, et ta vie sera en suspens. Na maisha yako italembelea. Tu es la personne que Dieu cherchait et qui ne fut trouvée qu'en Dieu lui-même, l'agneau de la rédemption. Alléluia. Tu cherches un peuple saint et a campé avec plusieurs. Des alliances dont les humains violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes. Dieu ne trouva personne avec qui sceller le signe de l'alliance qui pardonne.